Hey, what's up guys? Welcome my YouTube channel. আমি শুভ। আজ যে রিভিউ করতে যাচ্ছি পুষ্পা 2 ট্রেলার। চলো সবাই একসাথে দেখা যায় কিরকম হলো। অসাধারণ। একটু লেট হয়ে গেল আমার, তাও কোনো সমস্যা নেই। চলুন শুরু করা যাক। कौन है ये आदमी जिसे ना पैसों की परवाह है ना पावर का खौफ। जरूर इसे कोई गहरी चोट लगी है। पुष्पा 2.5 अक्षर, नाम छोटा है लेकिन साउंड बहुत बड़ा। पुष्पा सिर्फ एक नाम नहीं है, पुष्पा मतलब ब्रांड। ও অসাধারণ ছিল, কালার গ্রেডিংটা অসাধারণ। কি লুক জাস্ট অসাধারণ। গ্যাংরি অ্যাটিটিউডটা অনেক সুন্দর লাগছে। বাহ। श्रीवल्ली मेरी बाइको है। जब एक पति अपने बाइको की सुने तो क्या होता है, पूरी दुनिया को दिखाएगा। अरे दीवानो मुझे पहचानो। पार्टी होगी पुष्पा, अब होगी पार्टी। जो मेरे हक का पैसा है वो 4 आना हो या 8 आना, वो 7वें आसमान पर हो या 7 समंदर पार हो, पुष्पा का उसूल करने का वसूल। पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या? ये কি इंटरनेशनल है। game ওটা फायर है तू। वाइल्ड फायर है। बूम! অসাধারণ ছিল, জাস্ট অসাধারণ ছিল বন্ধুরা। আর এটা যে কালকে ট্রেলার লঞ্চ, পুরো হাজার হাজার সরি হাজার লক্ষ লক্ষ সমাগম মানুষের সেখানে লাইভে ট্রেলারটা লঞ্চ করলো। এরকম আয়োজন কমার্শিয়াল মুভি এবং এটা প্রচারণার জন্য এটা একদম বেস্ট ইয়া ছিল। এরকম আমাদের বাংলাদেশের মুভিগুলো যদি এভাবে লঞ্চ করা যেত অনেক ভালো হতো।